Goeiemôre graad 10, ek is terug en vandag gaan ons kwadratiese funksies se vergelykings bepaal. When we get a sketch, how can we determine the equation of a quadratic function? Let's look at this two sketch and we're going to determine the name of this function, and remember they ask give it in this form. So ons gaan bepaal die vergelyking van ons funksies wanneer hulle dit vir ons op 'n skets gee. So again, we're going to look at our sketch and we're going to mark the things that we've got. So as ons gaan kyk na hierdie skets, dan sien ons dat ons in hierdie geval ons draaipunt het. We've got our turning point, that's our Q value. Then we've got an x, y coordinate. So kom ons gaan kyk, wat het ons? Rewrite your equation as y equals ax squared plus q. En nou gaan ek vir myself merk. Wat het ek? Ek het 'n y-waarde, ek het 'n x-waarde en ek het 'n draaipuntwaarde. So wat is alleenlik uitstaande? A. So I can calculate A by means of substitution. So let's start. Our y value, our x value, substitute your x value into the place of x, en ons draaipunt in die plek van q. Nou kan ons vereenvoudig en vir a bereken. 2 maal 2 is 4, so ek kan sommer skryf 4a plus 3, take the plus 3 to the other side of the equals 2, then it becomes a minus. So nou het ek 4a wat gelyk is aan 4, divide with 4 on both sides, and I've got a equals 1. Nou kan ek a gaan terugsit. Kom ons kyk hier, ek het fx gelyk aan a wat 1 is, x kwadraat plus q plus 3. Goed. That's the name of my equation. Kom ons gaan kyk na hierdie ouetjie. Hierso het ek nie my draaipunt nie. Ek het 2x afsnit. And now you must listen and you must concentrate very well, because now I'm going to show you another standard equation that you must use when you get the two x-intercepts. Hierdie is nou leerwerk, let baie mooi op graad 10's, want dit is nou 'n nuwe standaard funksie wat juffrou vir jou gaan leer wanneer ek my 2x afsnitte kry. So when you get your 2x-intercept and one coordinate, you use the following standard equation. A, x minus x1, x minus x2. That's the equation that you use when you get your 2x-intercept. En dit is nie verstaanwerk nie graad 10's, dit is leerwerk. So nou gaan ek gaan nou in y se plek, gaan ek nog steeds my x en my y koördinaat gebruik. So ek gaan in y se plek insit 6. That's my y value. I want to determine my a value. So now I've got my x coördinate. Dit is 1. Nou kyk mooi. x1 is my 1x afsnit en x2 is my ander x afsnit. So I'm going to substitute the x-intercepts in the place of x1 and x2. So ons gaan vir x1 eerste insit, hy is minus 2. Then we're going to substitute x2 in the second. En nou kan ek vir a gaan uitwerk. Remember, the x equals 1, so I'm going to substitute that x value twice. So in die plek van my x'e sit ek dieselfde x waarde. So ek gaan hom 2 maal insit. 1 en 1 gaan ek 2 maal insit. So ek het vir 6 is gelyk aan a maal 1 plus 2, because 2 minuses next to each other gives me a plus. So ek het 3, 1 plus 2 is 3, en 1 minus 2 is minus 1. So nou het ek minus 3a, wat gelyk is aan 6. En nou kan ek deel met minus 3 aan albei kante.
to get my A, and my A value now equals minus 2. Goed, ek het my A waarde. Now I'm going to put my A value back into this equation. So kyk wat doen juffrou nou. Ek het vir A is gelyk aan, my A waarde is minus 2, en nou sit ek nie my X en my Y waardes weer in nie. I only put in my A value and my 2 roots. So ek het hierso 1 plus 2, so dis X plus 2 en X minus 1. Nou sit ek net my A waarde en my 2 X afsnitte terug. And now, because I've asked it in this form, I must multiply this now out. Kyk gou wat doen juffrou, ek gaan sê. Minus 2, nou gaan ek die E-mal metode doen. So ek gaan sê, X mal X is X kwadraat, X mal min 1 is minus 1X. 2 mal X is plus 2X, en plus 2 minus 1 is minus 2. So now I'm going to put the same things together. So it's going to be X squared minus 1 plus 2 gee, plus 1X minus 2. And now I'm going to multiply the 2 in. Goed, dink ek het hier 'n foutjie ergens gemaak. It's not minus 1, it's minus 2. So it's going to be minus 2, and there's the difference between two squares, so it's going to be X squared minus 4, en dit gaan dan wees minus 2X kwadraat plus 8, as ek die minus 2 inmaal. So die naam van fx is dan gelyk aan minus 2x kwadraat plus 8. Okay, let's quickly just recap. Juffrou het gesê, ek gebruik 'n nuwe standaard vergelyking. A, x minus x1, x minus x2. Jy moet dit uit jou kop uit leer. Now I'm going to substitute the coordinate. Ek sit vir y in, is 6. Ek sit my x waarde in, is 1, en ek gaan hom 2 maal insit. Dan het ek my x afsnitte. So ek het 'n min en 'n min langs mekaar, dit maak 'n plus. En daar het ek 'n minus 2. Nou gaan ek uitwerk, ek het a maal 3 maal minus 1 is gelyk aan 6. So a is gelyk aan minus 2. Now I resubstitute my a value into the place of a, en my 2x afsnitte sit ek terug in x1 en x2, ek maal uit, and I've got my equation. Graad 10s gaan oefen die bepaling van die vergelyking van 'n kwadratiese funksie, and then I'll see you again on Monday. Have a good week.